बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वाफियत होंगे। ये मैं अपनी जो मेरी पर्सनल ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसके लिए मैं ये मैसेज रिकॉर्ड करने लगा हूँ। आप चाहें तो इसको आगे अपने अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। मैं अभी सरे दस्त जो एक अहबाब को नहीं शायद अभी समझ पा रहे इन चीज़ों को, क्योंकि नई चीज़ है, ऑब्वियसली कन्फ्यूजन्स तो होते हैं कि ये डॉलर किस तरीके से मिल रहे हैं और इनको विड्रॉल किस तरीके से कराया जाएगा, ये क्या सीन है। कोई उसको 2% समझ रहा है, कोई उसको सिर्फ $5 समझ रहा है, कोई क्या समझ रहा है। लेट मी एक्सप्लेन, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। पहली बात ये ज़हन में रखिएगा कि आपने साइन अप किया, सिर्फ साइन अप किया, तो आप अपने जब डैशबोर्ड में जाएंगे तो मेन्यू के अंदर आपको नज़र आता है कैश बॉक्स। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके कैश बॉक्स में $5 आ चुके होंगे। ये तो वो डॉलर हो गए जो आपने साइन अप किया और आपको मिल गया। अब उसी डैशबोर्ड में अगर आप जाएं तो आपको राइट टॉप पे जो है वो अपना रेफरल लिंक नज़र आता है, उसको आप कॉपी करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। आपके लिंक से आपके अहबाब जो है वो आपको ज्वाइन करते हैं। अब जो भी आपके डायरेक्ट रेफरेंस से आपको ज्वाइन कर रहा होगा आपकी तरह, उसको भी $5 आ गए। लेकिन हर ज्वाइनिंग पे जो कि आपके डायरेक्ट रेफरेंस से जो शख्स आपको ज्वाइन कर रहा है उसके भी $5 आपको आएंगे। अब इसकी मिसाल हम यूं ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं मफरूजे पे मैं फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि आपने अपना रेफरल लिंक शेयर किया, आपको सिर्फ 100 लोगों ने डायरेक्टली ज्वाइन किया। आपके पहले लेवल में 100 लोग आ गए, तो 100 से मुराद क्या होगी कि आपको $500 आ जाएंगे। अच्छा, अब कई अहबाब ये सोचेंगे कि यार 100 बंदा हो सकता है मैं ना कर सकूं, लेकिन जो बड़े नेटवर्कर्स हैं उनके लिए तो ये बाएं हाथ का काम है। खैर, छोटे लेवल पे हम आ जाते हैं। मैं कहता हूं जी आपको सिर्फ 20 लोगों ने ज्वाइन किया डायरेक्टली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि $5 आपके डायरेक्ट रेफरेंस की वजह से आपको आ गए $100। ये कहां आएंगे? ये आपके कैश बॉक्स में आ गए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू यूटिलाइज इट। अगर आपने इस YouTube चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर ले और इसका बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी में एक और चीज है कि फर्ज किया जो आपने 20 लोग जो है वो जो आपने, अगर हम 20 के ही उस पे लिमिट पे अगर हम आ जाते हैं तो 20 में से मैं एक मिसाल दे रहा हूं 10 लोग ऐसे हैं किसी ने $1000 से ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि हर आदमी तो मुफ्त के चक्कर में नहीं है ना। जिनको तो जिसे कहते हैं कि मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया है, जिनको समझ आ गया है कि यस आई कैन अर्न समथिंग, तो वो तो देर नहीं लगाते। कोई 100 से ज्वाइन कर लेगा, कोई $500 से ज्वाइन कर लेगा, कोई 1000 से कर लेगा, कोई 10,000 से कर लेगा, कोई 5000 से कर लेगा, जितनी जो जिसकी कैपेसिटी होती है। एनी हाउ, तो वो आपकी टीम के अंदर एक फ्रेश बिजनेस आ रहा है, एक नया बिजनेस आया है, इन्वेस्टमेंट आई है। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास $100 तो वो आ गए ना कि जो वैसे ही आपको आने थे वो आ गए, और अब उनको विड्रॉल किस तरीके से आपने करवाना है। जितने डॉलर्स आपके कैश बॉक्स में पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पे 20 लोगों ने ज्वाइन किया था, आपको $100 आए हैं। अगर आपकी जाती इन्वेस्टमेंट $50 की है, और ये आप कब करेंगे? जब आपको नजर आ गए कि यस यार मेरे अकाउंट में तो $100 पड़े हैं, मैंने $50 सिर्फ अपनी जाती ज्वाइनिंग लगानी है,
تو یہ $100 مجھے واپس آ گئے. اٹ مینس کہ $50 آپ نے کما لیے اور آپ کا نیٹ ورک بھی ڈیولپ ہو گیا. امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب جو بات میں نے کی، آپ کو 20 لوگوں نے جوائن کیا تھا نا، لیٹ سپوز اس میں سے 10 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی. وہ جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس انویسٹمنٹ پر ان ڈالرز کے علاوہ وہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوگی اس کا 2% کمیشن بھی آپ وڈرال کروا سکتے ہیں. تو اس نقطے کو خود بھی سمجھیں، آگے اپنی ٹیموں کو بھی سمجھائیں. خاص طور پہ وہ احباب جو یہ سمجھتے ہیں کہ اوکے میں خود، میرے پاس نہیں ہے نا اس وقت پیسے کہ میں انویسٹمنٹ کر سکوں، لیکن میں جب میں لوگوں کو جوائن کروا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی بھی لیول پہ جا کے لوگ جو ہے وہ کام شروع کر دیتے ہیں اور میری ٹیم بلٹ اپ ہو جاتی ہے، تو میں بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہوں. یہاں میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ ایک نیو سیٹ اپ ہے، میں نے جوائن کیا ہے، میں بار بار ایک مثال دے رہا ہوں، خیمے اور اونٹ والی. ابھی میں نے صرف خیمے کے اندر گردن ان کی ہے. اگر آپ نے اس یوٹیوب چینل کو آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت اچھی بات، نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لے اور اس کا بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لے تاکہ نیکسٹ میری جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اللہ نے چاہا تو یہ پورا کا پورا خیمہ ہمارا ہوگا. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے رسپانس مل رہا ہے، میرا خون بڑھ رہا ہے، مجھے ایک نئی توانائی مل رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کی دعائیں ضرور لگی ہیں اور انشاءاللہ a day will come, a time will come کہ جو ایک وعدہ کیا تھا لاکھوں لوگوں کو اکاموڈیٹ کرانے کا، تو شاید ہو سکتا ہے 10 دن بعد، ہو سکتا ہے 15 دن بعد، ہو سکتا ہے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، ٹائم لگ سکتا ہے نا. لیکن شاید میں کوئی درمیانی رستہ ایسا نکال کے ہو سکتا ہے کہ ایٹ ونس بھی لوگوں کو اکاموڈیٹ کروایا جا سکے. لیکن یہ ساری باتیں قبل از وقت ہوں گی. صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ کی دعائیں ہی میری اسٹرینتھ ہیں، میری ہمت ہیں، جو چین سے ٹکنے نہیں دیتی، اور آپ کی امیدیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم سب مل کے سرخرو ہوں گے اور ایک نئی تاریخ رقم کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.